पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स में 1097 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,07,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता। आज की मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। 18वीं तरमीम मुल्की जमहूरी तारीख में अहम पेशरफ्त साबित हुई। पाकिस्तान में हकीकी मानों में पार्लिमानी निज़ाम कायम हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, विफाक और सूबों में जमहूरी इदारों की मजबूती और इस्तादाद कार में इजाफा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में बातचीत और इत्तेफाक राय से 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की राह में हायल रुकावटों की निशानदही हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में D8 मुमालिक की 11वीं सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। इसराइली जारहियत गजा के बाद लबनान तक फैल गई। इसराइली जारहियत की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दुनिया को अब इसराइली मज़ालिम पर खामोशी को ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की D8 सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुईं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी दबाव बरकरार। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं, पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना दैरीना पॉलिसी है। अमरीका इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 329 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन ही बना पाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह 3, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा करके सीरीज अपने नाम की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं, एपेक्स कमेटी को अब तक पेशरफ्त बारे आगाह किया जाएगा। एपेक्स कमेटी में बंकर्स और असलहे के खात्मे के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान। दूसरी जानिब पारा चिनार में शाहराह 72 रोज से बदस्तूर बंद। इलाके में अशिया खुरनोश की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातूरो का जिला बोनेर में सरकारी गंदम के गोदाम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की सूबाई वजीर को गंदम स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कोताही की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफसरान को गंदम स्टॉक को महफूज रखने की मुकम्मल निगरानी करने की हिदायत की। वज़ीर खुराक ने खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत भी सुनी।
سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تقرریوں میں سیاسی مداخلت روکنے سے متعلق درخواست، عدالت نے بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس جنید غفار نے ریمارکس دیے کہ یہ درخواست ہمارے پاس کیوں آئی ہے، آئینی بینچ میں جانی چاہیے، درخواست میں کیا استدعا کی گئی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا پہلے عدالت کو مطمئن کرے کہ یہ درخواست ریگولر بینچ میں کیوں ہے، آئینی بینچ میں کیوں نہیں۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ملک بھر میں سردی کا راج، اسلام آباد کا درجہ حرارت -1 تک گر گیا۔ اسکردو -9، زیارت -8، کوئٹہ، گلگت، گوپس -7، استور، بگروٹ اور دالبندین میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے ملک بھر میں آئندہ 24 گھنٹے موسم سرد اور خشک رہے گا۔ دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار ہے، جس کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برڈ فلو کے پھیلاؤ پر ہنگامی صورتحال۔ برڈ فلو پرندوں اور پولٹری سے دودھ دینے والی گایوں میں منتقل ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی 16 ریاستوں کے مویشیوں میں برڈ فلو کی تصدیق ہو چکی، 8 ریاستوں میں 60 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ نائجیریا کے شہر آبادان میں کرسمس کی تفریحی میلے میں بھگدڑ مچنے سے 35 بچے جاں بحق، 6 زخمی۔ پولیس ترجمان کے مطابق اسکول میلے میں بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے 8 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں میلے کا اسپانسر بھی شامل ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شامی عبوری حکومت کی سابق حکومتی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ عرب میڈیا کے مطابق بشار الاسد دور کی 20 اہم شخصیات پر مشتمل فہرست تیار کر لی گئی۔ بشار الاسد دور کی اہم شخصیات کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد مانگ لی گئی۔ ان شخصیات پر شامی عوام کے قتل عام اور بدترین مظالم کے الزامات ہیں۔ اور امریکہ میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 2 پائلٹ ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تربیتی پرواز پر چھوٹا کارگو طیارہ اڑان بھرنے کے فوراً بعد خالی عمارت سے ٹکرا گیا، جس کے باعث طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں 2 پائلٹ زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز، کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1097 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس میں 1,07,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راشد خان سے۔ جی راشد خان بتائیے گا، راشد خان سے بھی رابطہ کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز، کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1097 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس میں 1,07,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ہے۔